बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको यूं ही हंसा और मुस्कुराता रखे। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के तहत सेकेंड ईयर का सलेबस और पैटर्न जो है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, ताकि आने वाला जो लेक्चर है वो बर वक्त आपको पहुंच सके। और इन तमाम वीडियोस के मैं बार बार कहा करता हूं, अगर आपको सिर्फ ऑडियो लिंक चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट पे लिंक है www.harfharfroshni.com। तो यहाँ जाके आप हर वीडियो का लिंक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑडियो की शक्ल में। तो आइए चलते हैं हम आज की वीडियो की जानिब। जी, हमारा सेकेंड ईयर का जो उर्दू का सलेबस है, ये जो मैं सलेबस आपको बता रहा हूँ ये है फेडरल बोर्ड का और KPK का, यही सलेबस और पैटर्न है। तो दोनों हवालों से और दोनों जगहों के स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। सेकेंड ईयर उर्दू का जो पर्चा होता है ये 100 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 20 नंबर मारूजी के हिस्से के होते हैं और 80 नंबर का हिस्सा इंशाइया होता है। 20 नंबर के MCQs होंगे, एक आपको OMR शीट दी जाएगी, आपने दुरुस्त जवाब जो होगा वो मतलूबा खाने को फिल करने की सूरत में दे देना है। पहले तो पुराना तरीका होता था ना कि आपको एक मारूजी का पेपर थमा दिया और जो आपका दुरुस्त जवाब है वो आपने टिक कर दिया। अब ऐसा नहीं है। अब पिछले 1-2 साल से OMR शीट मुतारफ़ करवाई गई हैं। जो दुरुस्त जवाब होता है वो आपने OMR शीट पे जो मतलूबा खाना होता है उसको फिल करने की सूरत में देना होता है। ठीक है, MCQs ये याद। तो ये आपके तमाम कसीरु इंतखाबी या MCQs जैसे कहा जाता है वो सवालात होते हैं। इसके बाद हमारा आता है हिस्सा इंशाइया। फेडरल बोर्ड में हिस्सा इंशाइया जो है इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन या मुख्तसर सवालात पे मुश्तमिल होता है। हर सवाल का जवाब जो है वो 3 नंबर का होता है। फर्स्ट ईयर में आपने देखा कि हर सवाल जो है वो 4 नंबर का है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन सेकेंड ईयर में हर सवाल के नंबर हैं 3। ठीक है, तो आपने यहाँ जो है वो 36 नंबर का ये पोर्शन है, 12 सवालात के जवाब देने हैं। तो यूं ये 36 नंबर आपके मुकम्मल होते हैं। अब इसकी डिवीजन क्या है, इसकी तकसीम क्या है, हम अब उसकी जानिब चलते हैं। सबसे पहले हिस्सा नसर में से शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बहुत अहम करना चाह रहा हूँ। अगर आपको पार्ट 1 में इस बात का पता नहीं था तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वो क्या बात है कि आपसे ये पूछा जाता है कि आपने हर सवाल का मुख्तसर जवाब देना है जो 3-4 सत्रों से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो 5, 7, 10, 12, 15 सत्रों पर मुश्तमिल उसका जवाब लिख देते हैं। ऐसा कभी भी ना कीजिए। सवाल को गौर से पढ़ा कीजिए और उसके मुताबिक उसका जवाब दिया करें। मुख्तसर जवाब का कहा गया तो आपने जवाब मुख्तसर ही देना है। तो मैं बता रहा था कि पहला हिस्सा जो हिस्सा नसर कहलाता है उसमें 6 सवालात आपको दिए जाते हैं, आपने 5 सवालात के जवाब देने हैं और ये 15 नंबर का हिस्सा होता है। इसी तरह जो इसका बे हिस्सा है वो हिस्सा नज़म है और ये 4 सवालात दिए जाते हैं जिसमें से आपने 3 सवालात के जवाब देने होते हैं। तो 9 नंबर का ये हिस्सा है। तीसरा हिस्सा जिसे हिस्सा गज़ल कहा जाता है, इसमें आपने 3 सवालात में से 2 सवालात के जवाब देने होते हैं। तो यूं ये हिस्सा 6 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद जो इसमें आखिरी हिस्सा है वो होता है कवायद का, यानी आपके सिलेबस में जो सकता, वक्फा, राबता, कवायद व इंशा हैं, रमूज़ व औकाफ हैं, इमदादी अफ़ाल हैं, उससे मुतल्लिक़ सवाल दिए जाते हैं। 3 सवालात होते हैं, उनमें से 2 के आपने जवाब देने होते हैं। ये 6 नंबर का हिस्सा है। जी, इसके साथ ही दूसरा हिस्सा ख़त्म होता है। हिस्सा जो स्यूम है या तीसरा हिस्सा जो है ये 44 नंबर पे मुश्तमिल होता है। पहला सवाल जो आपको आता है वो कुछ यूँ होता है कि दिए गए पैराग्राफ की तशरीह करें
اور حوالہ متن بھی لکھیں۔ یہ 6 نمبر کا سوال ہے۔ 2 نمبر کا حوالہ متن، 4 نمبر آپ کی تشریح ہے۔ 1 نمبر حوالہ متن میں سے مصنف کے نام کا، 1 نمبر سبق کے نام کا، اور 4 نمبر کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اسی طرح نثر کے بعد دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ حصہ نظم سے ہوتا ہے۔ 2 بند آپ کو دیے جاتے ہیں، 1 بند کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اور بند کی تشریح ہمیشہ اکٹھی کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ عموماً اشعار کو الگ الگ کر دیتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہی شعر کا نمبر دیا جائے، تو اس لیے آپ نے بند کی تشریح اکٹھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ 6 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 1 نمبر نظم کے نام کا، 1 نمبر شاعر کے نام کا، اور 4 نمبر کی آپ کی نظم کی تشریح ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سوال ہوتا ہے، جو پیپر میں آپ کا سوال نمبر 5 ہوتا ہے، وہ حصہ غزل سے آتا ہے۔ 5 اشعار آپ کو دیے جاتے ہیں، 3 اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے۔ یہ حصہ 9 نمبر کا ہوتا ہے، یعنی ہر شعر 3 نمبر کا ہوا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہوتا ہے، یہ آپ بیتی کا سوال ہے۔ آپ کو آپ بیتی کوئی دی جاتی ہے، اور آپ نے اس کو اس عنوان کے تحت وہ آپ بیتی لکھنی ہے۔ یہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اور آخری آپ کا جو سوال ہوتا ہے وہ آپ کو مختلف موضوعات دیے جاتے ہیں، 4 موضوعات تقریباً ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک موضوع پہ آپ کو جو ہے وہ مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ تھوڑی سی میں آپ کی یہاں ہیلپ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جو موضوعات اس میں دیے جاتے ہیں وہ عموماً 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ذاتی موضوع ہوتا ہے، یعنی جس میں میری پسندیدہ کتاب، میری پسندیدہ شخصیت، اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ قومی موضوع ہوتا ہے، یعنی پاکستان اور عالم اسلام، پاکستان کے معاشی مسائل، یا پاکستان کے بارے میں کوئی بھی موضوع دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا بین الاقوامی موضوع ہوتا ہے، جیسے امن و امان یا آلودگی کے مسائل، اس طرح کا کوئی سوال دے دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا حصہ جو ہے، یا چوتھا جو موضوع دیا جاتا ہے وہ سائنسی موضوع ہوتا ہے، جیسے کمپیوٹر سائنس، انٹرنیٹ، موبائل فون کے فوائد اور نقصانات۔ تو اس طرح کے آپ کو موضوعات پہ مشتمل مضامین آتے ہیں، اور آپ نے ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے جو کہ 15 نمبر کا ہے۔ تو یوں ملا کے آپ کے 100 نمبر کا پیپر مکمل ہوتا ہے۔ یہ تھا آپ کا 100 نمبر کا پیپر۔ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی بھی طرح، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی جگہ آپ کو الجھن ہے، آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔